Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sylvia Monica from English Education 2019 Class B from semester 5 semester. In this video about the basic translation is a middle test. Middle test is a 3 dialogue and we are going to the dialogue 1. Good morning, Mrs. Mashita. My name is Jen Smith and I'm from the Federal Police. Selamat pagi, Nyonya Masita. Nama saya Jen Smith and saya dari Polisi Federal. Mengapa saya dibawa ke kantor ini? Apa kesalahan saya? Why was I brought to this office? What is my mistake? You are brought to this office to answer some question about the money found in your handbag. You have 4,000 Australian dollars, 2,000 US dollars, and 300 francs and 2,000 Singapore dollars. Katanya Anda dibawa ke kantor ini untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang uang yang ditemukan di tas Anda. Anda memiliki 4.000 dolar Australia, 2.000 dolar Amerika, and 1.300 francs dan 1.000 dolar Singapura. Ya, saya tahu, tapi mengapa? Apa kesalahannya? Yes, I know. But why? What is wrong with it? You must state that you have the money for custom purpose. Katanya Anda harus menyatakan kepemilikan uang itu untuk keperluan bea cukai. Loh, saya diberitahu teman saya bahwa hanya barang-barang larangan saja yang harus dilaporkan di bea cukai. Saya kan tidak membawa apa-apa. Saya hanya membawa baju-baju dan buku-buku untuk anak saya. Sekarang saya mau keluar untuk ketemu mereka. Well, my friend told me that only prohibited items should be reported to custom. I didn't bring anything. I only brought clothes and books for my children. Now I want to go out to meet them. Okay, don't worry. They were asked to come here. They are on their way. In the meantime, there are some questions you must answer before we can release you. Do you understand? Nyonya Masita, jangan khawatir. Mereka diminta untuk datang ke sini. Mereka sedang dalam perjalanan. Sementara itu, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab terlebih dahulu sebelum kami dapat membebaskan Anda. Apakah Anda mengerti? Ya, saya mengerti. Yes, I understand. Right. Now, first of all, why didn't you state the money when you filed out the form before it dropped out? You unchecked it. Yes, to the question whether you had more than 3,000 Australian dollars on arrival in Australia. Benar. Sekarang pertama-tama, mengapa Anda tidak menyatakan uang itu ketika Anda mengisi formulir sebelum sampai? Anda tidak mencentang ya untuk pertanyaan apakah Anda memiliki lebih dari 3.000 dolar Australia saat tiba di Australia. Saya tidak tahu bahwa uang itu harus saya laporkan, kata Nyonya Masita. I didn't know that I had to report the money, but it's in kind. Tapi itu ada di dalam situ, kata polisi. Terus kata Nyonya Masita, saya tidak begitu mengerti, jadi saya isi tidak semua. I don't really understand, so I fill not all. Is this your first visit to Australia? When did you first enter Australia? Apakah ini kunjungan pertama Anda ke Australia? Kapan pertama kali Anda masuk ke Australia?
Ini kunjungan saya yang ketiga kali. 2 anak saya kuliah di sini, jadi saya datang ke sini untuk menengok mereka. Uang saya itu adalah untuk menambah uang kuliah mereka. This is my trade visit. 2 of my children study here, so I came here to see them. The money I brought was to increase their tuition. Right, trade visit? So you should know by now that you are not allowed to bring that kind of money in Australia without declaring it. If you are unsure of your answer on the form, there are flight attendant on the plane and you can ask them. Benar kunjungan ketiga. Jadi anak Anda harus tahu sekarang bahwa Anda tidak diperbolehkan membawa uang sebanyak itu ke Australia tanpa melaporkannya. Jika Anda tidak yakin dengan jawaban Anda di formulir, ada pramugari di pesawat, dan Anda bisa bertanya kepada mereka. Tapi kan itu bukan uang saya sendiri. Apakah salahnya? Apa salahnya? Mengapa saya harus melaporkannya? But it's my own money. What is wrong with it? Why should I reward it? We know it's your own money, but you know you declared it before entering Australia. For custom purposes, however, you don't do this. This is a criminal offense, and we have to take you to the police station to formally file charges against you. Kami tahu itu uang Anda sendiri, tapi Anda tahu bahwa Anda melaporkannya sebelum memasuki Australia untuk tujuan bea cukai. Namun Anda tidak melakukan ini. Ini adalah pelanggaran pidana dan kami harus membawa Anda ke kantor polisi untuk secara resmi mengajukan tuntutan terhadap Anda. Oh, I'm scared. Can I ask a lawyer for help? But I don't have the money to pay because the money I work was to pay for my son's college. Yes, you can get legal advice and it's free. We'll give you a list and your doctor can help you contact them. Ya, Anda bisa mendapatkan nasihat hukum dan itu gratis. Kami akan memberi Anda daftar dan putri Anda dapat membantu Anda menghubungi mereka. Thank you. Finish. Next to dialogue 2. Good morning, Mrs. Gunawan. I'm Dr. Chang. I'm the one who will perform the operation on your husband heart. Selamat pagi, Nyonya Gunawan. Saya Dr. Chang. Saya yang melakukan operasi pada jantung suami Anda. Oh, thank you, doctor. Will her heart get better? Terima kasih, dokter. Akankah hatinya membaik? Okay. His condition is stable and his spirit are high, so don't worry. I will do the best I can. Kondisinya stabil dan semangatnya tinggi, jadi jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Jika saya boleh bertanya, operasi apa yang akan dokter lakukan? Akankah dokter mengangkat jantungnya untuk dioperasi? If I may ask, what operation will be performed? Will doctor remove his heart for surgery? As I said earlier to you and your husband, blocked blood capillaries, blood clots are found in these capillaries. This is what led to the main attack 2 months ago. Unless we do something, another attack will follow. Seperti yang sudah saya katakan kepada Anda dan suami Anda, kapiler darah yang tersumbat, gumpalan darah ditemukan di kapiler ini. Inilah yang menyebabkan serangan utama 2 bulan lalu. Kecuali kita melakukan sesuatu demi mencegah serangan lain yang akan menyusul. Jadi,
Dokter akan mengambil pembuluh jantung, diganti dengan apa? Dengan kapiler buatan. Apakah kapiler buatan ini aman? Berapa lama itu akan bertahan? So, the doctor will take the heart vessels, so replace with what? With artificial capillaries. Is the capillary safe? How long will it last? Yes, we have to delete it. And no, we are not going to use artificial capillaries instead. Ya, kita harus menghapusnya. Dan kita tidak akan menggunakan kapiler buatan sebagai gantinya. Jadi, apa penggantinya? Apakah Anda harus menggunakan mesin sepenuhnya untuk menggantinya? So, what the replacements? Do you have to use the machine completely? No. The heart itself will be replaced with no capillaries, which will be taken from the capillaries in the scalp. That's why we are going to do 2 surgeries. First, we are going to do surgery on his scalp and take no capillaries from theirs. For the second, we are going to do another operation, this time one on her heart, removing the damaged capillaries and inserting the ones from the heart calves. Tidak, jantung itu sendiri akan diganti dengan kapiler baru yang akan diambil dari kapiler di betis. Itu sebabnya kami akan melakukan 2 operasi. Yang pertama, kami akan melakukan operasi pada betisnya dan mengambil kapiler baru dari sana. Kedua, kita akan melakukan operasi lain. Kali ini pada jantungnya, mengeluarkan kapiler yang rusak dan memasukkannya dari betisnya. Memasukkan yang dari betisnya itu, kapiler yang dari betisnya gitu. Apakah tidak akan mengganggu kakinya nanti? Apakah dia akan lumpuh jika kapilernya diambil dari sana? Would it bother her feet later? Would he be paralyzed if a vein was taken from there? That's not the case. He can still walk normally. Tidak masalah. Itu bukan suatu permasalahan. Dia masih bisa berjalan dengan normal. Apakah darah akan dipompa keluar? Apakah akan dibuang? Apakah dia akan mendapatkan darah baru? Kemudian saya harus mencari donor darah yang bersih dari virus HIV? Seperti itu. Will the blood be pumped out? Will it be thrown away? Will he get no blood? Then I have to find a blood donor that is clean from the HIV virus. We will pump blood out of the heart, right? But we don't need the new blood. The blood itself will be replaced after the transplant. Kami akan memompa darah keluar dari jantung. Benar, tapi kita tidak butuh darah baru. Darah itu sendiri akan diganti setelah transplantasi. Oke, terima kasih dokter. Thank you dokter. Yes, stay healthy, please don't worry. Baiklah, tetap menjaga kesehatan dan tolong jangan khawatir. Okay, we are going to the dialogue 3. Good morning, Mrs. Hermanto. How are you today? Selamat pagi, Nyonya Hermanto. Apa kabar Anda hari ini? Saya takut sekali. Ini pertama kali saya masuk rumah sakit. Apakah saya akan dioperasi? I'm so scared. This is my first time in the hospital. Will I have surgery? Nothing to worry about. It is just a minor abrasion. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini hanya operasi kecil. Saya tidak mau dioperasi, apalagi operasi kandungan, karena saya kan masih mau punya anak. Kalau dioperasi nanti saya tidak bisa punya anak.
I don't want to have surgery, let alone obstetric surgery, because I still want to have children. If I have surgery, I will not have children. As I said, it is just a minor operation. Saya kan sudah bilang, ini hanya operasi kecil. Pokoknya saya nggak mau operasi, saya nggak mau, saya baru menikah beberapa minggu lalu. Kalau sampai saya tidak bisa punya anak, saya khawatir suami saya akan menceraikan saya dan mencari wanita lain. Anyway, I don't want surgery. I have only been married a few weeks. If I don't have children, I'm worried that my husband will divorce me and look for other side. Okay, but of course you can have children. Tidak, bukan begitu. Tentu saja masih bisa punya anak. Kalau begitu, kenapa saya harus dioperasi? Kenapa tidak dikasih obat atau disuntik saja? So, why I do have surgery? Why is not treated or just injection? But your ultrasound test showed that there is a cyst on your right ovary. Tapi tes USG Anda menunjukkan bahwa Anda kista di ovarium kanan Anda. Oh, begitu. Apa hubungannya dengan sakit saya? I see. What does that have to do with my illness? That's what causes acute pain. Ya, itulah yang menyebabkan nyeri akut. Jadi, apakah saya akan langsung dioperasi sekarang? Will I have surgery right away now? Not immediately, because of your history of dysmenorrhea. We had to perform a laparoscopic examination. No, tidak segera. Karena riwayat dysmenorrhea Anda, kami harus melakukan pemeriksaan laparoscopy. Apa arti pemeriksaan lab itu? Apa itu tadi? Dan untuk apa? What is the meaning of a lab test? What was that? And for what? This is an examination in a laboratory using laboratory equipment such as a microscope to confirm the presence of a cyst and cyst and to remove it from pathology. Ini adalah pemeriksaan di laboratorium menggunakan peralatan laboratorium seperti mikroskop untuk mengkonfirmasi keberadaan kista dan untuk mengeluarkannya dari patologi. Oh, apakah perut dan kandungan saya akan dibuka lebar? Aduh, saya takut. Oh, will my stomach and womb be opened wide? Oh, I'm afraid. No, just a small procedure, a small incision, nothing to worry about. Oke, terima kasih dokter. Sekarang saya agak lega. Berapa lama saya harus opname di rumah sakit ini? Suami saya sendiri di rumah, dan dia tidak bisa masak. Thank you, doctor. Now I'm a bit relieved. How long should I stay in this hospital? My husband is home alone, and he cannot cook. Maybe a few days. Well, why should you worry about your husband? He's a big kid. He's the one who should be worried about you, not the other way around. Mungkin beberapa hari. Nah, mengapa Anda harus khawatir dengan suami Anda? Dia kan sudah besar. Dialah yang seharusnya mengkhawatirkan Anda, bukan sebaliknya. Okay, finish from 3 dialogue. That's all is 3 dialogue about the translation is Indonesian to English, English to Indonesian about and
translator Indonesian to English, English to Indonesian. I think that's all. Thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.